Kujua kwamba hatuhitaji visaidizi, hatuhitaji vitu, hatuhitaji bidhaa. Tunahitaji mamlaka ya rohoni, ambayo hii mamlaka ya rohoni ndio inayoweza kuachilia nguvu ikatenda kazi. Niko na maana ya kwamba mamlaka hii ya rohoni haipatikani kwa namna nyingine isipokuwa tu kwa njia ya toba na kumwamini Yesu, na ambayo inakupa kibali cha kujazwa Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ndiye anayefanya hizo kazi zote ndani yetu. Ilisema kwamba wakati wao washirikina na wale wasiomwamini Yesu wanaponyunyiza, sisi tunatamka. Wao wanafanya vitu fulani, sisi tunaamuru kwa jina la Yesu. Kwa sababu gani? Mamlaka iko ndani yetu, inatenda kazi. Na kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 20 anasema hivi: basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa sana zaidi ya vile ambavyo tunaomba ama tunafikiri, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. So tunachopata kuona hapa ni kwamba sisi tunahitaji mamlaka. My brother, my sister, unahitaji mamlaka ya rohoni. Hauhitaji vitu, maana Mungu hakai kwenye vitu, anakaa ndani ya watu, hakai kwenye vitu. So please, nataka ujue hiki kitu kwamba unachohitaji ni mamlaka ya rohoni. Na hii, soma kitabu cha Marko pamoja na mimi, sura ya 16 mstari wa 16. Biblia inasema hivi: aaminie. Hapa Yesu anawapa maagizo wanafunzi, anapowaambia nendeni mkahubiri injili. Lakini angalia mstari wa 16 anasema hivi: aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. 17 nataka uione: na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Usisahau kwenye 3:16 Yohana anasema kwa sababu hawakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu wamekwisha kuhukumiwa. Sasa hapa anasema na hao waaminio, manake wanaoliamini jina la Yesu, wenye nafasi, wenye kibali cha kulitumia jina la Yesu ni hao wanaoliamini, hao waliomwamini Yesu, waliomfanya Yesu kuwa Bwana, waliokubali watawaliwe na Yesu. Hao wana mamlaka ya kulitumia jina la Yesu. Anasema kwa hilo jina la Yesu, angalia, na ishara hizi zitafuatana hao waaminio. Kwa jina langu, maana kwa jina la Yesu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Anasema 18, watashika nyoka, hata wakinywa vitu vya kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Sasa hapa unaona anasema hao waaminio ishara hizi zitafuatana nao. Ishara gani na zinatendekaje? Anasema through the name of Jesus, the name above names, jina lililo majina yote, jina la Yesu. Anasema ndani yake ndio imefichwa mamlaka yote. Na ndio maana tumepewa tuombe kwa jina la Yesu. Kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 14 anasema ombeni lolote kwa jina langu nami nitafanya. Hajasema tufanye chochote kingine, no, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. So naomba ujue, una watu sawa wameshazoea ni mazoea sasa. Kwamba ni kuna hiki, kuna kifaa hiki, kuna hiki. Jamani, narudia kusema tumepewa jina, na ndani ya hilo jina hakuna kansa inakaa. Ndani ya hilo jina magonjwa yanaponywa. Tumeona, mimi nimeona kabisa mimba zilizotoka zikirudishwa na zikiendelea kukua. Kama ndani ya jina la Yesu hakuna jambo ambalo haliwezi kufanyika. My sister, my brother, naomba tafadhali, najua umetumia hela nyingi kununua hivyo vitu, lakini tafadhali nakuomba elewa kwamba kwa jina la Yesu tu, hapo ndio tunapata kibali kwa Bwana. Naomba uelewe hili na ulifahamu vizuri. Nasema kwamba kwa jina langu watatoa pepo, wataweka mikono juu ya wagonjwa watapona. Anasema ombeni lolote kwa jina langu. Anafika mahali Yesu anawaambia wanafunzi hivi: hata sasa hamjaomba. Kwenye kitabu cha Yohana, hata sasa hamjaomba, ombeni lolote kwa jina langu nanyi mtatendewa. So jina la Yesu ndicho kitu pekee, ndio silaha ya pekee ambayo tumepewa tu. Kwa hiyo kila kitu kifanyike katika jina la Yesu. So wao waache wanyunyize sijui nini na nini. Wewe kuwa tu na jina la Yesu, hii inakutosha. Unachohitaji ndugu yangu, hauhitaji kuwa na hivyo vitu, hauhitaji kuwa na chochote. Unahitaji kuwa na jina la Yesu. Unahitaji mamlaka ndani yako ya kulitumia jina la Yesu. Sio unaweza kuniuliza, ina maana sio kila mtu anaruhusiwa kulitumia jina la Yesu. Na nitakuja kukuambia siku nyingine
Nitakuja kuambia siku nyingine kile ambacho baba yangu alikuwa hajaokoka na akalitumia jina la Yesu kukemea pepo mahali fulani, alafu kilichompata. Na hata ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, wale wana wasikewa wameenda kwa jina la Yesu na ubina Paulo, nini kilitokea? Wakararuliwa, wakafukuzwa, nguo zikachanwa. Kwa nini? Kwa sababu hawakuwa na mamlaka ya kulitumia jina la Yesu. Kwa nini? Hiyo mamlaka ya kulitumia jina la Yesu inapatikana baada ya njia ya wokovu na kujaa Roho Mtakatifu. Hii inaachilia hiyo mamlaka kwamba tukisema kwa jina la Yesu, moto unakuwa moto kweli. Kwa sababu gani? Tayari tuko na mamlaka. We have a spiritual dominion. Tuko na mamlaka ya kiroho katika jina la Yesu. Bwana na akubariki sana mpendwa mtumishi wa Mungu. Uwe na wakati mzuri. Endelea kufuatilia, maana na kuambia kabisa ndani ya jina la Yesu hakuna kitu kisichowezekana. Tumepewa jina lipitalo majina yote, na katika hilo kila kitu kifanyike. Mungu na akubariki sana.